Mr. President, are the talks with Iran now off and are airstrikes? No, they're on. They're going on right now. It's an amazing thing. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have. You know, we're straight about it. But they deny. But they're not denying it now. They just put out a statement not denying it. But for some reason, they, when they're talking, they don't like saying that they're talking. So I say, wait, we're in talks. Big deal. We're in talks. And they'll sometimes deny it, even though they spend hours and hours together talking. No, the talks are going along. We're going to hit them very hard yesterday, very, very hard, harder than any attack. I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II. That's pretty big. And we were set to go, and they called. And in addition, Saudi Arabia called, and UAE called, Qatar called. I called some numerous people. Not, I don't want to use the word begging, but some were, in particular, Iran did not want to be hit. And they said, we want to talk. We want to talk about the strait, but more importantly, from my standpoint, we want to talk about the denuclearization of Iran, because it's what it's all about. This is why I'm doing this. And it should have been done. It's now 50 years. We keep saying 47 years, but 3 years have gone by. But it's for 50 years that other presidents should have been doing or other countries. Didn't have to be us, but other countries. And nobody did it. And it was time, and we hit them hard with the B-2s more than a year ago now. And that knocked out their capability, their potential capability. And we've done a great job. But when we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now. We're talking. And we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called. The leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. What we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see it through. I'd love to do that, save a lot of lives, save a lot of unnecessary power, to be honest with you. It'll take many, many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them, and they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent. Is there a deadline, sir? And the deal is imminent, having to do with the Hormuz Strait, and also ultimately the denuclearization. Amerika Serikat mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi sekutunya Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio menyebut tidak akan memberikan visa bagi turis yang mengkritik Israel. Under President Trump, the United States will stand with the Jewish people. We have implemented a vigorous new visa policy that will prevent foreign nationals from coming to the United States to foment hatred against our Jewish community. We are holding international organizations and nations accountable for rhetoric against Israel that resurfaces in the manifesto of monsters like Iran and Sarah's killer. Warga Irak di kota Najaf bersama aktivis dan pendukung membuat instalasi Tasping. Instalasi ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada para siswa sekolah dasar Minab yang tewas. Tas sekolah anak-anak setinggi beberapa meter diletakkan di tengah kota Najaf, Irak. Tas itu dipenuhi tulisan pesan dan tanda tangan dari pengunjung. Di sekitar lokasi juga dipasang spanduk bertuliskan Minab 168 beserta foto-foto wajah anak-anak yang menjadi korban. Instalasi ini menjadi simbol peringatan dan penghormatan atas korban pengeboman sekolah di Minab. Serangan terjadi pada hari pertama perang antara Amerika dan Iran, atau Amerika Serikat, Israel, dan Iran, menewaskan 168 orang, 120 diantaranya adalah anak-anak.
Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional mendorong percepatan transformasi digital nasional sebagai fondasi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan penerimaan negara, dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, melalui digitalisasi layanan publik melalui Government Teknologi atau GovTech akan menjadi fondasi penguatan tata kelola pemerintahan, baik dari sisi penerimaan keuangan negara maupun layanan kualitas publik. Luhut menilai upaya percepatan GovTech akan mampu menekan kebocoran anggaran dan menghasilkan efisiensi anggaran negara. Selain itu, penguatan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI membuat pemerintah semakin memahami persoalan dalam pendataan penerimaan bantuan. Oleh sebab itu, Dewan Ekonomi Nasional meminta seluruh kawasan industri Indonesia mulai mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan ke dalam sistem kawasan industri untuk menghasilkan efisiensi besar bagi operasional industri maupun layanan publik. Negara-negara yang memproduksi teknologi mendukung AI, proyeksi ekonominya dapat tumbuh lebih tinggi. Jadi kita lihat dengan GovTech, itu World Bank membuat satu penelitian. Jadi kalau GovTech kita Government Technology yang sekarang mulai Anda lihat kita majukan, kita mulai piloting di Banyuwangi. Setelah kita paham anatomi masalahnya, di Banyuwangi itu kita tahu 77,6% dari bansos itu off target. Jadi ada bayangkan 77,6%. Jadi itu kita perbaiki. Sekarang kita sudah melakukan piloting per hari ini di 153 kabupaten. Implementasi GovTech yang sedang dicoba pemerintah adalah sistem perlindungan sosial digital yang saat telah diterapkan di 40 kota dan dicoba di 153 kabupaten dan kota. Implementasi GovTech ini juga disebutkan Luhut berpotensi menggerek rasio pajak atau tax ratio Indonesia yang kini masih berada di sekitar 9% dan bisa menyentuh 12% hingga 13%. Informasi lainnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa memastikan dukungan pembiayaan APBN untuk program sekolah rakyat, di mana tugas utama Kementerian Keuangan adalah memastikan ketersediaan anggaran agar program sekolah rakyat dapat berjalan optimal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa meninjau langsung pelaksanaan program sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui dukungan pembiayaan dari APBN. Dalam kunjungannya, Purbaya menyampaikan bahwa salah satu tugas Kementerian Keuangan adalah memastikan ketersediaan anggaran agar program sekolah rakyat dapat berjalan optimal. Kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi Menkeu untuk melihat secara langsung implementasi penggunaan anggaran negara dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, di mana pembiayaan pendidikan merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam mencetak generasi unggul. Saya Menteri Keuangan yang diperintah menyediakan anggaran untuk sekolah rakyat ini. Saya baru tahu bagus juga sekolahnya ya. Jadi nanti adik-adik semua belajarnya yang semangat. Biar nanti kalau besar semua jadi menteri kayak saya. Ya kalau enggak mau jadi gubernur, wali kota, pemimpin. Kalau bisa sih paling enak jadi orang kaya. Semangat semua ya belajarnya. Nanti diikutin semua pelajaran dari guru-guru di sini. Ini program dibuat oleh Pak Prabowo untuk bikin kita semua jadi orang pintar. Jadi nanti jangan malas. Kalau ada yang malas, ikut sedikit suruh belajar gitu ya. Yaudah, terima kasih. Semangat semua ya. Selamat sudah masuk sekolah rakyat. Terima kasih. Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya ini dibangun di atas lahan seluas 6,6 hektar dengan nilai kontrak bangunan sebesar 3,52 triliun rupiah dan pagu anggaran sebesar 3,82 triliun rupiah. Hingga saat ini realisasi anggaran pembangunan telah mencapai 3,21 triliun rupiah. Sekolah rakyat ini dirancang dengan konsep pendidikan terintegrasi yang menggabungkan jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dalam satu kawasan pendidikan. Selain mengikuti kegiatan belajar mengajar, para siswa juga tinggal di asrama yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang proses pembelajaran dan pembentukan karakter.